أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wakomori watukufu ikao ngani harumwa ya dunia mafih wananyasi kaungo harumwa ze prison bali na bali harumwensi ya komori hujabonze riwaombe yao mlimlena afia Mwenyezi Mungu ya watowe harumwezo ngoyizo haraka warejei harumwa yensi ne malaho matukufu ya hao ili huja wende waendele nemesha hao bora. Wananyasi walio harumwe mabehewa ya kizihiro wajau rangu hondani hatabonze garuombe yao mlimlena afia Mwenyezi Mungu ya wabe mnono ya wajaili riziki ya homa haleka ondo walio waje watsanganyi henasi rihunde mesha hatu bora. Wananyasi wa komori wanazioni watu amaleo na maudu henibanika ondo mlio wajau gari halao mazoha jalawanyiza Mwenyezi Mungu ya mjailieni mhundesho maroshea mrejeibo msijuha salama walohonda yani Mwenyezi Mungu wajau yambulieni shwekao ndo maroshea wajau mhunde msomo ujori fai rasi ro wakazi wa hensi ya komori. Wakomorika unga mnidungawe makatianu anu wajo jaili wa ndunge baadaban gamu mtosoni hezento sa za kikawa aida za kiislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sijawano siku leo yinu iliri jeri hadisi mbabi harume masala mshinzi kao dayori wanonayo huziro wa maisha na ankiba na maendeleo na ufujari ikao ndore mawe nsia hatu ya komoto. Yabora ngura janga haruma bwana hamada yinu yo wajibu haini wakati riwanise rijuze rijubuze ritahena shawiri la wazima harumaza nongwe kao ndo zirema wensi ho mahale kao do rijundo sonti pia ili rijuse lejiri zambe sibala anuanu ndaru o hajao sikwale oyinu rijeri hadisi mbabi haukanga mjao kaya miurenga mbawaka tintinti honjia sheke na fasibu haladhima rambi sibala madandaru emada handani nga joka anso harumwa zenongoza husiana ne mobilisation ya hatu ikaonge bidio ya mfumbili inu kamgo abenze wakomori kaongo ajunda o haruma Faransa inu mahususu haruma mji wa Paris unu haruma Ile-de-France wende wa ambasadi ya Komori rende hasonti pia ukanga mbo Mwenyezi Mungu ni jepari ya dimanshi hiyo nike yabo mengoni mwando ajuka yabo inshallah rendera oneso utukivu waheza nongo ikao handani wiyano me ambassadeur makatianu Amada conseil Amada zenongwe kaondo ya zamba rangu Komori hata jasu ili hunu ya taadie hamakalma maziro kao hayandiso yamba rangu Komori hata jewa Suliban shawa jau rudende raoni se juma izo utukivu wahemri kaondo ya mruma neze tabu kaondo ya ziremawe nsiya hatu kale daholila lola hatu la dhima ngasine haki ya huenda tabo mwangoni rendera hime rambezi tsohenda ebenge yonde mada amando njoy tekeleza bana mada ya bili gamjobira mbabi haruma makalma ikawo yon switi ya ukaya droit de réponse wala nsurenga makalma ya ujibu shana swaha ya kadwa bili hamara ya bili ya husiana na mwanashe wangu mwana mamanzani wangu Hasanisa le négociateur iloti na urengata dakika zote mizinsan le swala la raru ngamjonjia haruma nono wa heshabakatil internet ya wajauni donner droit de réponse ya makalma maziro kao homusizoni hununga sina video mbili ndaruzadu ngana ngutembeleyo wala wandu wa siasa walona mazina bonsi juu ikao juzi jana leongo wanao neze tabumbi zenda bonsi juu la dhima rijarimnike droit de réponse ya husiana no wandu wa mpua ya mbeze nongozini nsujibu nono ngamjibo wandu wa rumao nono ya jiambeze nongozinu shala dhima huri birilie harumwe manada mwae kao harelesi wangwendu lesu alaika o lolijoba ya mahadisi ya hatu lesu ala la husiana ne ze tentatives agression kao zendo anza zifanyiliwa wana shwatu wa ili mzima wa shingazija na mzima wa shinzuani kao wao watemwanye haruma video zensu zabira zinu haruma nsunebanu wa zamba yakte nzima ibiri haruma mbude mjuwa mana mshwatu kao mbabahe do ya ulaya hate mana mshe yenda intimide wa ya kanzare ndo azio ne gendarmo ili
ikendo shabaha ikembabahe yalejeziwa ya akti ya bilibiri nzuani juzi mshelwa jana ya mwana mshwatu waja utena ya zitemanya harumwa video ya gendarme ikao hende hamtoo shindoni hambohonezi nduzae hamtowaru mwe plasi ya sababu yo karika tsuliba shao bahanuda abo yabo hafanyaku hambangu parwa ili nguparwa lima autorite na balazi landrabo ya gendarme waende ya kanzam rengende ya mlezio donc yaboze nongo yizo abahando bwalo wandu wasubutoa zambao shanga sina hararai kadro de kanape inu ke jandi sarango gendarmerie no andu kaongo yabo wanzo warenga ababakarna habandwa ume wandu ashebahi shate jomkino kaza nongo zinu ngazi subiseo na wandu ume shakaritsu jua wandu kaongo asubutoa habanwa zamba ebenga onde makalme kao ya ne hansiban ngamjo sana nitsikemdeha ku haukaya unusi kumfubi na ngabonongozi njiza ufanya shangarjo sana releze harumaze madeka ondo nastekeleza bana wakomori watukufu handani ndo bosha marahaba oandikao hawinjiwo partager video zatu zin haukani ndo armunzi marilonio riwanao bonsiju nezeno ngombika ndo zijirio skaleo ni tsitsawaze madazin handani skatsirongo haruma direct ya la huja seleza ukaya gamjo fanyata mjendo ambasadi ekatsundo andwara rungarjo dungane katsundo andaili ngarjo dungane sinde manifestation yo shawa kanga ndora manifeste yo mfumbili shanga mjofanya hata nsahe nende ho ambasadi hasibabu dezenongo rizambozi nuwizo rendera onane matso hamato sino andu warenga insi yatu otage walo ya wafanyozo wanzao riwambi ya mfasu kaba nusi wandu aume shasiti wandu washe shanga mhabili hajiku uharumahe ni mwana mkomor utabiho nezanongwe kaundo zijirio harmensi ya komor uenshi harmensi ya ulayin uono ze tabi kaundo riwonao ya juwao kaya ze ambasadi za kijeni zilobo nsijubanu pia ngabo faide kao wandu waongwazi hundrao wandu wahezensi wa enshobanu itoti dotokawa je watsaheze faida zahe ye raisi kaudo ya mruma nizo walo na faida za hao shabanu ngabo nongozi njikao harumansi zojo facilite wa harumoa jeni wa enshobon sijubanu kama nao tsimwambia la dernière fois uka Marseille wao cheka mwende noai do mahala mjoshida mwone wana wa Komori walo yabo walona mbabizanongo zaki ubahazazi walo yabo wafanya mba commerce shaka mjajo paro ja Château-Rouge munde mkomori yabo Château-Rouge kamjajo paro enda mbaba hanu wandu ajina haruma rangu Lyon isi Marseille wandu walo nemba nongo ya ukendi wandu wakabo wa Komori watende Marseille wawanisa wawania wala kwa tsulinda bondebo abulu ndongo Marseille mdingo amba mpaka wakeze passport ebono numro alibo biebanu hedata Komori fakefe kama de mamba mbao konsuli Marseille hasibabu passport Marseille wao wotso jojiwania ze faida zao harimo mcha Marseille na wazifanya ngari wonao haukaya baada ze communauté zido yabo shakomoraba hawarenda ndo communauté ya mwando harimo mji wa Marseille wambao warendao yabo kwati na bezo ado bwesho amru hafanyi de kao ngonzende yatsashie mru electora no hotidi hoadio ebenge sisi wa Komori rilo pariban holi honde zenongo ambassadeur amadaza mbarangu Komori ya hima ya kauritsu na noridea no rende ndishitso hindu yenda hata kalmazima ikao mimili ni kansoro hon na do usubuti ya jarenge vi privé ya mrubani hahe haurambe mwanashewahe Dr. Salami ya dozi mbahar mazerezo sosio ya rudia jauzi sokabala kujarongwa na hii ya mbeka jarongwa na hii hauka Dr. Salami wo homme public oui shangena vi privé si urongwa ban suvumba ambassadeur amada shasikar don jarme vi privé ya hatemrum shaiskaranzari mvumbuwe ezabali ndini mrume ambaye ubira marengweni yani kwa dhoma na ja representancy kamili ya jewa dohima yevumbua ndongoza via intimite ya mrume na mrumshe ya do vumbua ndongoza wandu ikawezo tsinongoza mhusu halafu ya je parijuzi heli kaunga mjauka ya mono juzinga ambassadeur ya kaurengwa Komori mone heli ya rengwa yo Komori yo mnansi mtiti halu atapiru jurangwa aeroporo hakaurema mafamfari na jimbo la Taifa nge ajendea tuweze letre da créance zahe Komori ya Jojo Kansibonsi juu woyi haja hunu hapuliwa olatsi ministre olamru simple wahazi ya beo haenda kaboshe barua ya ambassadeur Amada haukaya hata habaha kajalaliki wa ni Macron ya bongara nzao jeni mwambie amfasi cette fois-ci ngare ndobo mangonwa he nyumba hatu rendera mwambia encore une fois ukaya zenongwe kaundo ya zambara ngu Komori ya japari yanzwa kazetiho na juoba la ajili ya baho mahala tsinda hunu hunsindo mala hoteziza hauka hunu ngabo sharia ngabo wanadamu wajua sharia shendini ebengengani habili hajiku wananyasi wa Komori ikaunga mwanshiwa harume Ile-de-France ngamombo Mwenyezi Mungu ekamgware hana muwata yemfumbili
mimi ngamjoka mengon mo wandu wa handani wa Komor wanazijana wajo utende wa ambasadi de Komor iliyo Paris ili nende rahambe izo kao dezondona ayi huswe mwanadamu yabe wabanu ukakarjamste karitsu mkubali haukaka jaristehi katsuri kubali ukayaritende gujojwa kwa ambasadi gujojwa fanyezo ya mbali mbaba lukuman sheka ngujobanu hasi diaspora ye mrutsi ambasadeur amada ya tanke yezida yinu yabo kabati mrujoja banu rijohu mkubali rijohu mste ebenge mimi ya mfumbili nungani habili haina mrikao nafasi ya hinga mpermeteo haruma 14h rihundane sonsi pia haruma ambasadi ya Komori ikao ngeo hunu Paris yondo male kawe mandamano yao ngajoko ndelea mimi ngamombo Mwenyezi Mungu nifanya hata ejitadion sipi ya mfumbili yoni rengetre nike Paris botasi wojioni nike mengoni mo wandu wa joka ya uharuma mandamano yao kwezi wa Komori nsuka mle ngamjorejei information homusizoni wahe direkte yin haruma suala labili skanza njendu disena nike manama Hassani Issa le négociateur wa suya baada direkte na ifanya usiku wa handani na mweleza ndudini mwambie Hassan haumrengelo shahida armo wa Komor haukawi maname kao hamadi zoni mwambiaoni vanu gawa kwa wamba ewe kupara mruam privacy Hassani mi humpara mi mweleza gujozamba usiku au yazambe maudu aule oba adabanu uka Hassani mi humnasuhi mi humpara haukawa nemba na inu kwezu wa Komor emba faida nzimara hunda harmwemba na inu sonsi pia mashababi raori wanaonele janvi ro walo harmale janvi do kayari julana ngabo handu banuratsu ka wajua ra wajua ngabo handu banika o karila mji mzima au rila bavuzima karjaka ujulana arjabaha gari julana au hasibabu ndembana yin rawalo kontro rarilio harmemba na yamba balukumanu kangaru wanonae sha omweritso julano kasi wanadamu ralabandu wazima walo wako zao na wazirengao yabo Hassani Issa le négociateur manashe wangu ikau wehun stehi quelque soit wanandongwe kao balance amwelo kainu siasa shahe maste yaho na miwe hunstehe kao haban lazima bangunu rejeze maste shanga muhambi okaya ngawene liberte en tant que manadamu ya heze droit zao usutene yezi yamba balukumani kaongo isutene yon sitengwe mbidi nsure jedingoni shatsodo shele ya ukayabo Hassani ndukado releso akadombili ereleha jano wandu wanu waodo wa hurenga wakati na kami na harme conference ya hema bailleur de fonds wahumenyele telefoni wahutambisha jano wandu wanu ndo wahurenga wamba hubala essence wende watemro ya ambasadi ulo haruma prose hata mpakada basainu bo Hassan jano wandu wanu wahusababisha leo yinu ulo na mahakama ya bili amba hutoa shononde na shila shononde shandrabo ulo na mahakama ya bili donc Hassani harumaze circonstances pia harumaze nongo pia za mrudoka harumanongo amada zinuna harumansi ya sharia wijuwao mruka dorelesi wabu Hassan Hassani ngori vulizizo makalima harumaze rezo sosio weri tretema criminel weri tretokari puwa wandu wajewa huwe hakuikao we mwinyi wa wengo zijua bu Hassan haukaya hambango ndo aporte plainte kujenda hufanya direkte leo kujonese plainte kwamba huminyulo ya telefoni mimi ngamjo telefoni ulo niyo ngamjo marki ya he telefoni ngamjoza nongo pia za he telefoni weyonesa jau msojo ambabu Hassan ukautile telefoni yaho wakanio wakorongolea kuja ionesa na uhambe pasu hango joronesa kujaronesa bu Hassan ukayo ndio rongole yao ngamjuo hata nsijua tena shezo na nzonu hambiye sana harumaze nongo fanyo zinu pia bu Hassan unurengo shahida armo wa Komori utikubali hurelesiwa paske banu sisi makati ya imani ngejo ulawa mimi mwana nhono no banu minga mina fami gamina wana gamina wandikao ngwana nzao yabo henu wakati jo haruma direct rami rahajimba swalihi kawo bange na mrumshenge na wana nge na wandikao ngwa mwimili yao remana mabarufu kawo omdu baholo na wana ulo na mrumsha ulo na nruwa mwimili rafa hardini no nruwa dungabo pia ngori trete jo kama kati ngaranzo batu regarde image ya hatu banu haukaya ho trete mru doamba mrukaya hutrompewa doamba mrukaya ngo korompi doamba mrukaya zo ambonrabo shaho mrenda tasababishe mwananya na ukaya ye crimineli nwenda takenge om dangereux ngutsa harmensi inu harma katika onu sikungarengo TGV ngari zinguli yao ngari fanyo hazi swandurongo banu pia ngasina cd yo malari lo pia ngari julwao kaya ngasina karatasi vonsi jubanu sonsi pia ikengari tsaho vonsi jubanu rizungulanensi no atakarja parorengwa gamjokangwa mbozila ili ontimide gamjokangwa mbozila ili upuse shashinda ujuo kaya ekaminga mina imani maudu kenoka ya bu Hassani yenga weta yarize plenty
uloni zone serikali ya Komori bonsi jubanu ujewenje zwa plenti jumasi wana nyuhorlo sina obanu haukasi batu mamsojo hambi ya juzi mana serasha ngaya boya buwa yaona ukaya tipa wandraja huwebu Hasani na bongo joma na serata humlaulia haulaulia hanambio kabanungo tsodarenge mana nyiho umrendezila yebu Hasana mjoko jisoveji amjoko somazindo asibabu ndawe no ijomkina maudina ndo komisaria yabo njamana nawe nayi ye hajimbe mwana nyiho jana yadunga nawe yenda kusaidia yakayena uharumaze process aho wajale wotso na mrika wongo mnomaji tsoti hajimbai na Fahardin yo andu wala maudu bokonga sarmansi ya kisharia ngo na karatasi wenda wa porte plainte bo Hasani zo plainte ndaru baru fenda fanya pare izonne honje zizo ajume zo ambasadi yengojo kufanya je bo Hasani rengeti chanu renge shahida armwa Komor au katsu longo za prive si hurumilana mana nyuho shati juhale otsi wono tena hurdingo fanyo video ngwambokaya ngasi recherche haukanga sima dangereux bonsi juban ebengeti kanzani hambe bo Hasanuka ye Hasani kutsufikiri yo wandu wa hambo izowe hamba wen tension yaho yamba hizo kutujeshelea bo Hasa hufanya video huonesoa Komori video ya mafoto yaho wandika wajikagule hamba wakaho ambasadi juzi huvumba hajimba eso alihi na wanaanya kwamba wala duandu wakanza onde wamenya ambasadi juzi ya video ila huyunduje bo Hasani isa le negociateur wewe Hasani wewe vigile yode hazi ya hobo manashi wangu Hasani ngojuo ndongo za kamera de surveillance ngojuo kabwa hako deni mbriyo tito jua ya njia ya angaliaze nongo zibira oho aruma obahanika odo ya surveyeyo kojo amba mahala jambasadi owandu wabidi wakene mafoto yala hau video hamanda ila wandu wazima de polisi kwa ambasadi wa wapara wohuja wambio kangaranzoro neze kamera de surveillance wohenda wanjie swangwa jorenga kle waregistre mafoto warengenezo no gatauka na pale zao warenge mafoto anoza emplacement watsaha ilionde wazume washiliwa itsaha yoze identite zao wandu shayo heni mru yetitoka na ndongwa madazila yewe huzunduje yema na mimi natuzi hunda hindi haumdumdwa jina shaikenda we do wakane mafoto yaho wandu swadiza wajo ambasadi Muhammad ambassadeur ya haja wamba wende wakanza minye mwangu wewe hunikwani ndo yabo hizo rawe ro ambasadi wa hupuseyo bo Hasani ikao kunojo ule jedingoni ngwa wantori haukabo bao ngwa fanywa anketi kao na uramene wandu haru mandongo tsao tizao engeza nongo zilawi hizo ringasina intention ufanya na ibo Hasani ye video warivumba juzu wa Kauberville ya hono wanzani wa hoarabu wala bokwatanga borasara zuma telefoto tsiwere mzima wala njia rende reporte plainte bo Hasani owandu walango ajo tsahwa bahiye ndongo ya handani jofanyiwa hata serikali wao wajoko do tsahabena tusina we ngwa jote ndo wa arabu wala ngwa jote ndo ukaushe wewe ukaya huwarenda nayi haukaya bo Hasani huwataharumwa pieji haukanga oblige watsahwa na bowe tsahwa la dhima ngwa jo ukaushia na bongo ajamba ze kweli ye Hasani kutsora hizo pia sijano rengo shahida armwa Komori nuhambie ye Hasani kutsura hizo mimwa na nyuheka umiuhanza mihusikinia bo Hasani amjokaze fami kwa na ujibi wazenongo jonhunda banu shaze nongo zahe video ya Aubervilliers ilake na kaulinde polisi yabo nsijubanu wafanyanke tata hale wotso jwelewa haukara ngwa kati wakawapara rangu wakati wa haja wabira wahenda halmashe vuli hodingoni mwe video endao ne video ndo mruha unobu wahima wako hadisi ono la teka gulu ya vendiniablo ya jabala mkau hadisi rangu sawa joka mjia endao ne video ya hobo Hasani hujahuni sebabisha mina hajimbe swalihi no wandu wa appel de Paris waka republiki na Fahardin kujaile wakabala ile karendo kan intention rijapari sirengo wakati wangu sendo Aubervilliers sedeti porte plainte ya umro jineda azifanya ya bo Hasani ngo harma hawanziro hunuti Komori uwandu mbaba lukumane kwa porte plainte ke janilo mahakama afanyiwa mruka jure jedingoni hunsida hula hunuma la hundwa jina bo Hasani ye kutsulo la hizo monti ye video waniki wanu ambasade mafoto ya la wakahone sarme directe ya horloni yo enregistre yengeri balarendo polisi rende ramba ukaya ya ambasadi ya Komori ngio komplice hemne jana woi hauka imajama da zinu heni mrio titsoni kiwazo ngarjojo hambo kambe senu wakafanya expre pourquoi mna jana simple it simple ye mwayo oti vigili mwayo oti mrufanyo hazi comment ça se fait yalona ze images za howandu swadisa wajika gule wajo ambasadi harma katirjo ko wandu wabidi wakeneze images hizo de ambasadi ya Komori ne polisi ya bonsi juban zila sorti ya secret professionnel. Pourquoi Hasani wajwa wa hunraze imaji zila wazito wasisiritsonizo haumrumra jina haunartsamba benis beni mu ambasadi
shekenda wende waniki wazo uje wamboka ya hajimbaye na ngufulani wende njo ambasade yabongo fanyo hazi ya he polisi ya Faransa yabo Hassan encore une fois haujano rengo shaidar mwa Komori sana bo Hassan utirelesiwa babanu sisi ngarusikini yao banu karjaja hunu jerula anerinjilane ndini ritarma problem shezo ambo wizo ngazijo hexitan usiku wandware nso binadamu mraso vepo yahe haukamitsi na kubaleni usiku izo kutsamba shikomori bahi shango zanziho unitrete criminel mi mwana nywekao ngojuo kamina omide mrikao mi huwanilia combien de fois mi ambloka upuse Hassan mabasa ni jao mitso aswime mana wende mwanama vanata babo lole jamvino toujours ngamtsingono kanga ona droit nsude akudonona na critique akudonona na banongo zindwaji na yoni mrunge na droit bahirango sawa trahise wake wandu wake shoke heni mrambezo afikirio haukawengo jozo waswime shakuti centriste bo Hassan ngawimbabalu kumani yembabi hiyo kubali babo wewe dazila warambia yoti fote kamba ngombabalu kumani shatso juoka ya engojo aswime parce que Hassan ngojo excite kuzia mbabi wa dorongo siasa werire makisiasa hamanda bori jobandere mwandu kisiasa waransu utiritrete wandu makrimineli bonsi jubanu huripuse ndongo zindwa jina basi lo ananyuho nawe ni plenty jonja bonsi jubanu kenoro habu Hassan izonga zijokanziro bo Hassan hewe mide mwananyuho nde uhambio murongo banu mimi ngamina karatasi weshele hajimbe olange na papier fahardininge na papier barufunge na papier gengo ripuse bo Hassan rende harmonzi yamandi yosina we banu emanowa upuse waondo orendo nai haukafa kihinge na haki haukaye hambezo akaora mbasheka do retraite crimineli yeka do retraite karipusandwende wa muwe sheka mwana hangu ulona 12 ans unijuo kampara bolt uangalio makatize video za hangu gujoko kansibla nione mrumanama yambabala timpulandwende wa muwe na bonga moda huni hatapi njaparore me mwana hangu no abo Hassan zenongozonga zendonziro jimeta ma place ujimeta la place ya jimbe swali olatibani hao olamri ajo kamru mjombaho ya hozwaniwe ukaumtrete makati menji notsenda ataturnaru dari rejei manabo koma katuona haji ende hanifumba bana ata hanrejei kutaparo na najibu haji nabotsu kanjajo jana najibu haji shamtso jusatsi wonoka hanywambiluman nujuero liyo ya uka omusaji ya uka yani tifanya ndongo za uji diverge mina naama nabotsi kana onjiba no heni mrietson trade shanja parojibu ya bobo Hassan rijibu kango wanzu wanane hamba izo na boba anu jewambe ukakutina drondo ambassade hamba jawu ambe jawu zonongo wazifanya jana shalongo no kasitsi wendo ambassade beseila ha huwe jana ndo wajwa wahenda wabala mafura ndo bango itomro wamenase wafanya manifestation metro hufanya ndongo zinja tarahana asiri loba ndanguma abahango no kasila tunongo zofanya yebengabo kabatsi droit mrufanya na ngojo kamba ngwanzo droit sha izo pia fanya sha utirexite rejonda rushitaki baizo ngajokanzirwa na zinu na bala wengo jorele ha 2 fois haukango jotendorele siwa uharumaze nongo zaho warabu wala wananyuho wajabala mwafanye scenario ila ngojoritse na urele siwa he complicita hona ambassade ya Komori wa puseyo parce que sis karno joamba zindo ajieze imagizilo la nizonda ya unikando huzundu nado wewe ngojuo yometie ya haho heni mru hata ye mashefu wa heza entreprise wotito jokane kodi ya unjia haruma ze kamera de surveillance izo zihana wandu mahususu yenda ya njia hata ya rebobine hata ya ngalelera parce que izo ngizo na lera ngizo na ngojoza ngo izo pia zonongo nziju wao shaba ngo zijuo yezelera zo kemrola birisa fulani ifanywa le fotolila werewa ile ya unikando donc yabo Hassan utifanya hazitso ya ranse ya aferi ya ye polisi ya Faransa ifanya hazi bekanga bandu ambao kayadunga wandu wa daula hakiwala wa bombarde ridunga yokuna kaushinda toute façon chatu to moins tsoba ki harmana ndongo tsawala wa kisiasa shautsinje harmana ndongo zorelesiwa ujeuri vumbwe siwa na nyuho mafanawe mabona nawe uritrete maudu mrahe zeneribano ndio porte plainte uri jambe sina rohombi no parce que mibangu minga mina zina sikansujini njaparo wa mndu njaparo wana na mndu sija Faransa parei sijuharme marengo ya msujini pia hunu kabatsi manama msujini ya joparambo ka bolto la moto viola hauye insolent hauye na ndongo fulani ngamine hela hangu ngamina zedefo amina zekalit shautilazo kamina mrumshena wana nzadzangu ngebo nsijubanu wanashwangu ngo banu wanashe wangu ngo banu efami yangu pia ngyo Faransa banbu Hassan ngwandunga wenu siku dobejo jibi watsoshoke manahenge criminel ata hakaina mananyaja na kuwa na bwana leo haja hapusewa ngondo epandrende wa muwe harumandongo ka wow bu Hassan uzikomplote ngamzijuo yokuna ka unambami mananywezo mjuo hata nsujwa tsena basi ndao ne video wawe
bakabati mndu ajoka agresewa ya do tourner image yani ke wandu ado mfilme fanya scenario kabati mndu ajoka agresewa ya onwa ndungu ajao ya ziera ngwe video yende ndeme hadisi nao ya wambe sajo wafanya ajao nge wanjie yemana wafanya jao watu da za wenda za wendini shahata wajofanya jao watu vile sekondi wanjie arme video rilona le foto la hemzima wa mitiwerele yalo harmaye messenger ya hobwasan ebenge kwezi tsikatamba tinafanya 5 minutes shaka memu ngamina santima ya hasani haku surtout harma mdu jahaji mbae kao yetsibani hahe mimi minde mwana nyahaji mbae mwana shewa hemu hasani na njaparo na haji ya habanu yani trete ya na accuse na jibu haji na mparlon plibo hasan renge sage siyo ni wenji ni todo brama bakaya oui gamonao bolto kada paro shida na agwa pourquoi mtsoelewa abaho wewe bo hasani manao na wotsore ngamfaneli ukamujo habansi be habdala tori ha wabdala yani be hatorau mrumra jina mtsujina baja ufirauna nge yabongwa mbezo anza ongurideyo ngo ekada abdalo landeya ya utreta abdala bonro kabatsi mrutsujo ka mimi tizala na fimana saidu abdala zala ni mrabila saidu mbaba mzima mzadze mzima sijuhulani na fimani hajulani mrabili yabo mrabila saidu hendalo la koko abdala afimana sedalo la koko hangu yabo kabdala deziwa abo tideziwa nonja paro jibu mru wala nja paro jabana shida na agwa au nishida na mwana mamtsujini na balatu kamwaro miutsa ashade mateti watenda zenongozinu wa warumao wahobo hasani soma bwambanga manzora le rielezane kiwanaanya ukayabo wewe timro jore mehaji remaye mru ya puseo zenongozinzi fanyishi holwaru male jamvi baonda orishinda nonao ye mihindri ye haji mbeza bari ye baru fuarende ye fulanarende soma hizo wabangwanzo ukewena mru some urensi hajimbaye urense mwana nyuho mwala abantu wazima bayo kelke soa mbekali mbe ushindane no andu kaongore manonao pano andu remanonao ndo andu alo na ensi shami memoto mtsujini dani hangu mwana she wangu ya jo uruma ya de andu he andu anona zali what's do njo mtsaha ngamjojwe ya mruma benge minsoko janu nike wasuya nuhambie bo Hassan ka kuzia bo Hassan kufanya jitihadi wazi ya zenongozinu rahaze jenda tari baongwa hupuseyo shabanu singa sina roho na banu roho yokoza bo Hasani heni roho hana semu shama kati mruju wa hala we resistance risijojunda sina o komisaria bakuna ushinda webe bonsi jubanu siziabo yotsi menas wo wasuya wakimhu na manashi gamjwa message ya sa nirongoze nono hakalonga miharuma droit de réponse senanga minamna usiwa ukaya banu wa komori rikansu kayari balamle jana ngweka koza shama kati zero hozatu zinsi zuma makatila dhimarlo jabatu rewone swandwa nukaba nsijwa urongowa sijwa ujibu sijwa hamba shayanu mastehi na mjibalio hayala malezi no mahala rabirapi nono wahe shabakatil internet ya nangali endomi ni mwana shiwahu hule ye promotion ya hangu waha na fisuja yikoni mhuwa shamun wa yaka harmwa emabeja ne mwana maya serali swalihi wa al-amana wala de promotion ya hangu ikoni na soma mina wabdul hamidi rangu segonda tarjerunde baki yabongo joshinda unjuwe kande huwa uzisa yehela hangu nezetwa biaza hangu yabongo jojo kami mwana shiwaho hule katsuvumbula ya seri aliswali hitsuvumbula na hanafisu jai yabongo jojo kami mwana shiwaho hule shati jabanu ndongo haukayabanu ekamduka jajiba master hibonono yabonduka no bwa master ngasi haruma siasa ngari wanaona siasa uandrikao dole oulo na ufu na oha upulwa owarende nayi wambe nayi wonsi pia o mabani haho kabati mru yambilo kaya shwazise vya hendere ndenai hula dahon hula mjini hubahiziwa honde Egypt munyibaraka abahiziwa hende Senegal Yusufu Mohamed bwana abahiziwa hende mala fulani metro la rifwa abahiziwa hende la renyo amsovumbule parce que wado promotion yaho watafunyo banenu siku we Yusufu Mohamed bwana mkazi we munyibaraka sexuali hinsujini we metro la rifu fumbuni we mabani haho yekakwa aja ukaza mahamishashi huwa kaza ito mishashi shamjoka yobidike ni generation yabono no leo yino oandika ngojo we rumwa haukango rumwa na ngo rendo na ya ukango juo kango rumwa urende nayi shabanu mbeka dorongo la itswani makati mruji fikiria bonono haukezora nzoru hambie ubiro ambabanu kaya oandwa wende wabakomi jini hao rangu Yusufu Mohamed bwana rangu munyibaraka rangu Muhammad swali hatu andwao pia nganzo ujuo kaya banu mbabalu kumani wayende yaone saukaya mrwe ka hata pala mrure jewo banu kapasheni babalu kumanende mbeni bonono yebwenda mbeni hafanyar mwe madzihu kajarwa holiho ya dungo abo yeze holiho ya riwafanya kajajenda paro wa mtsuje gabat garjadwa zetare hila jana mbabalu kumani haparo wa mtsuje
wa mtuje wabe shaye komori pia invitation hatema opposant wa mbaba lukumani wambanga wa parao mtuje hasuala la heko mori yobo enda bwaka hamba lesuala la kabo zima ye manao hadezwa mbeni ezila tabia wala tide ambara isiwanti ye kajambo kanza ke dhamana ye hafikulu kadhamana o yimrindi ye bwenge abwe kaleo Yusufu Hamadi bwana wa Muhammad bwana mkazi hau mwenye baraka sadi swali hinsujin hau Muhammad Ali swali himbeni hau metro la rifufumbuni wahunrumiji wa wahimilia wa wazingiza wa tangomeni yo haki ya hao kaba nyonde siasa manzeke bonsi juleo yabole wo yinu yema na wewe wokowe bana Yusufu Muhammad bwana mkazi mlaba vuzima hukawe na Muhammad Ali swali hauka we mjomba Nurdini yema na yatsa wa Yusufu Muhammad bwana mbehe kandida wa guvernori ya tsubea wendi nonon sorambia yabo ngawe banungo biramba ukawa ndwani kwa mazina hasibabu wandu yebalwe manale o metro vice president Janfar hau Muhammad Ali swali yaka vice president wa Kililu hau vice president Janfar yaka vice president wa mbaba Lukumani woy hau mwenye baraka sedi swali yenda ka gouverneur hau Yusufu Muhammad bwana hata hao nsipi ya wakahenda armazehele zila yema no wandu wakawatungwa wabehe watu tungwa ndo jinendi hawema na wo bwahenda o jina watu hunda hindinisha ya tokaya o ahunra wo yikililu ya himilo ani Muhammad Ali swalihi wo yimunyi baraka wo yi narambaka wo yi vice president Janfari yema na wo ahundu jina tsundendi abonga nzokubalu kwa ndu wanu ngona na saba nganzo kubalu kwa ndu wanu ngona miji nganzo kubalu kwa ndu wanu ngona ndu Emilia twenda kandida we maudu ikoniri won ko kwa sukara to joshinda bonono na bowe jabanu hujida ukahula mjini huzalwa dahon yema na wewe zanongo zozi sojwa hunde ndini shazonde mabani ho wandwa jina yabo uvuna ulawe bonono yabo rohombina ilawe bonono yabo ze fikra zaho na zirongowe bonono bakas jaja wakati ngori vumbulo kanga we na wana ngwendo mbiwe luwalele ngwendo mbiwe lunde meshahao sheze twabia uzamba o harumesha bakatil internet yaho hiyo ketsulela no ketswekeza naonga nzo kubalizo mgu yafanya banu hwamba zinji wambo kaesha tsongeza lewo mathalani Muhammad Ali swali ya lo vice president ya boda ya kaikilu la mtendeza esha tsongeza mwenye baraka lo gouverneur wokiki esha tsongeza vice president Janfara lo vice president wazali yeba hongwa nzo wele wokaya banu batende wandu banu wanza wake hata ma president mguna warehemu waze wa hatu rangu sedali kemali rangu mze watu abasi jusu ngasina walona muwalo yabo hata haba hakwa jashinda ngabandenda makandida banu wanzake ma gouverneur watsu hunda yemano wando oba watsu ndendi yebanu kiki de la republique waye wokaja uhibomera wa moroni yekaja nzende abe ma député atsu shinda yekiki waye kajaka kandida yena mwenye baraka sedi swali hiwoyi mfano hadisi yezena tijazila wajar mo president wo kiki yenda president mwenye yenda president akanezevu azinjindo enda turazem turundo yabongo anzole okaya banunga bonongo kao mnyezi ngwaye haziumbu ngazifanyishi hao wandu wenji walona malibonsi juu wandu wenji walona na sababonsi juu sheka mgwamba tsindawo yabo tsindawo ebenge kanga bwana ndongo watitupulwao iluke ngojo destabilizo na nyuho mabani haho wahe opposition waze wa hao rejei wende wa wambiokaya au contraire manao walona mazina do wandu wala hako wandu wala rikubalu kaya reka hanza reka kujanza bonono Muhammad Ali swalihi nyora yahe ya komorate jaitwe vice president Janfar atajalao mwenye baraka sedi swalihi gouverneur atajalao Yusufu Muhammad bwana ukazi wobani haho jiranaho ye Yusufu Muhammad bwana ulo na ruwa mwimilia mkazi ne bambao hatajalao fanya wewe baba nizozila wahale ho mrudamba mimwa na wafulani na wengorengo mjwa ikoni hakuwe rohora juzi hurongozi wabana risidore ngemijia hatumruna be mindobi baba no heni mru yafanya zina wajifanyia ebengeti kanza nje nuheleze banuele ukaya gabandu banu watu paro kama president nabo woze bilanza hao ngazifanya sawa na ma president bonono zabari hindi ni wewe ulone acharnement ya Yusufu Muhammad bwana ikaole woyinu kajarumensi hiyo shaka memu nguvungulwa mengoni mwema politiki wahu wa deranjon babalu kumanileo zabari hindi ni leo mwenye baraka sedi swalihi mfano halisi yaka gouverneur wamba haka simple douanier yaja ka gouverneur yesha tsongeza mwenyile we bilahe tsofanyi wasawa na narambe do wakati wake ma president dozili haukarika na Elbaki rika na mzee wa hatu Muhammad Abdul Wahabi
rija waja Hasani Hamadi wakajuzi lewe inunga nyina bibi faru watange yabo zabarindi ni mwenye baraka sedi swali he bilahi ya tuparo fanywa nuandu wao shatsi ngo vumbula yena Mamadu havumbula yena Sambi havumbula yena Babalu Kumani wo guverneri yabira bajama guverneri wa hili yabo ngena yarenda yabo hansi zinasi babu zabarindi inile wo yinu ye mwananyasi yado yabo yavumbula mtovumbula ndwatsana ujue banu mzabudu wa hano mwa ministry nge mbeni yabo ye Mamadu Ali swali hitside ulone hama hamene mbeni nabo wende ulo ministry uwo Mamadu Abudu mzabudu somahani kati yabo kabati salima sana lo yabo kamtina woyi wa he tijibala ndini kablo ulo yabo bahe yoandwa wema na Mamadu ye yafungwa ya hanso andani atingwa mba Mamadu ata alitingo he ya harmwe ya mahame hatembeni so jonjilo ni Babalu Kumani sababu Mamadindi yabonga nzokubalu kama Mamadu ye Mamadu ata jala nzo tsanda mjini kamjaka na waziri yabo alijamali laili mtaravasho kajaka waziri wa mahakama akabo yema nendi no wakomori watso zingara ne tsandra ya watso kirudisa hasababu vice president Janfar ye kamtina Danieli mkazi yeza bali juzi waona zemvu zafanywa mkazi hasababu de mwana hao Yusufu Muhammad Bwana yensujini kabata medibazi ya no majuzi ya yabo na wanaanya wanomewa zabari ndina ndo watso zingara munyi baraka sexuali na wakati naye zinga sina mahayo wazo ye wenda mbajini belu ngurongo kado mbili ngwambo na metro la rifuata kajaparo kata depute komori ye kati yabo ya shindo hanisa haundwa nruwa mwania hawani la mbajini havumbulwa mwana mbajini yaba mtwanza nuvumbulwa nruwa tsanu wao rejeo wanruwa ruma bonono urentu tijiri dikulize baba nuwewe ye partu jo kawe mrushimeja kawe mruwa kawanlolea wakari male bavu wajabata walola yondo hatu mutambiha wakati niwo naongwa nzone sense ya responsabilite harumwa katika wawe kutsushindo mesure makalma wambao ngamurongozo kimanashe waho shamru jwa hekeze mhuwahe ziyabo nono udoka na limiti ya heze nongo babanu ngayona namna yofanya jemana nyuho mdobi woi mana nyasi wajuzi woi Sedi Muhammad arume intelligence kao miata njoja humkritika kwa mjemru shao mwatsole jozomba hazin kuna ujua udopulwa he telefoni yaho hiyo wejawe rongowa weni kwa vero na diero bonono wanisa buasa wanjari mazi habaru tilwamba hazini heni mwezi ukena salary joka fixi ujojo kanga wena banu borejei ngojojo henda harima banku ufanye kredi banga una kontra ya hazi showa na ndongo watiti wanika ole uhanda ndengao vreman kensi nujibu nuhambio kazi ya baku na ushinda kuna ujua udo trete wandu mabani hoti ndo wahambia wende wa eshuweza haku sise ni mrafa nyavi gabora jaunu raso marabaki hunu gabora jaunu waso mabangwendo zao shabo mimi sinahonele mwanama Yusufu Muhammad Hasani sanda mjini wenda Senegali yaso mabiraba ni mabangwendo za hende akavuka nitisha wanibaki hunu nifanye vyangu nilelwa nangu hunu hata nisuku njoji santo kami wanda komora mjohenda shatina henda nake jamrienda marensi ile kangami wa retreta mnake nsibo mhanda juu hauna kensibo bangwendo nsujini ndo jane renge saleri yangu nenda zangu sheka modo shababi sinahenda benge utinahende heli wa henda ebengezia babanu kabati mru ya hambia wende wabitsema shaho Egypte ureje ujodo kana telefoni wereje ila promotion yaho lebe ala shehan yo promotion na munyibaraka ode mandwalo ne komori leo yo promotion ya henana na metro larifu yo promotion ya Yusufu Muhammad Bwana wondo andule warenga o maudo wanashe watu walo hanmaze biro hizo na asira nzori jerre bondise batu ruonezo joshi da rapport armaensi benge rantse méchanceté ranti hoji kiriri ukaya wewe nde ngazi bonono bone ngazi yaho kujaonesa haukabu akamjomba Nurdin wakahom homiduni wa Muhammad Ali Swalihi hujoka ujifanya mwanadamu bezo dizomrafanyao hurambia banu kakikide ya heza mwinyi nabo kikiwaika jashindaji hezarmo mjamoron sabarindri yatushindo rengemera moroni shaka ubu habarwan zabari hindi yatushindo voto wa prezida wa hiyo ntina abo haka ubu gouverneur yema na atujibe Henry ebengo wandu anupie kawashua zise wandu yabo wajuo wandu pala wakandu wenji wakaona jaboko bahe azali wakandu wenji tsanda mjini yajoka wabe hama vice president jaboko ikililu wakawandu wenji mbeni yajoka wabe hama vice president jaboko bahe Muhammad Ali Swali haono wandu wenji yajoka wabe hama kandida wakati akabe hama gouverneur no habe Yusufu Muhammad Bwana mkazi yemana watu enda wendi yemana watu parenda deputendi yemana watu parenda mera hebamba wendi ni bonono ransi ukubalu kaya hujilatize meshaho utije hukubalaba hutilo harimo ndongozo hanza ujirejeze dingoni
bwandu wa siasa komori wao pia ngasi wanazijana sheni mndu abori sari mwetudi uziye wanazibi watiti wodobireke balangwa nzo uteze bako lintibe otule sahani na ukashile ndusha valeur yode mana mkazi wa tentibe au sahani tujini hoti ndu hajo rivumbasi wonyintibe omhono ansujini hujansujini hono huzingizwa ngome bonono ila tujinga ila security ya mji ebenge kamwenye haji hansa alimo security ansujini hawisufu Muhammad bwana haji hansa alimo security ya mkazi ha Muhammad Ali Swali haji hansa alimo security ya mbeni zila tibure gabandu wenjo hazo magoban emana mamadu ya tuheyendi shayalo yalo halimo nyuba ebengezia wanandongo watiti wendo wepusewa bonono basi sabar sangarono haya zenongo zinu ngazi huridiculizeyo kutunda mru ya hwambia jau minja javanu nude j'ai pas besoin amjuoka kuna uzia parce que wendo bandu walori zikiyaho shaitsa he otroma utishindane fikira zemana nyuhosedi Muhammadi bondo shehanenu siku ya hamba ndongo fulani uje umrabe mbabalu kumano para ubange fulani ambe urende jau fanya jitihadi ufanya jema na nyuho basi di Muhammadi olando ya randaza ukare jomba hazini rejora dio komori uko kusinojo ka ushinda wambe otsindo shinda hata ufanya redaction unike wandu hauto fanya contrat ya ndongo wabe haukafanya ndongo fulani sha ndongo yaho ekansu kande hanywa yo na yoyo ketsoheza mrata hisa haukanga bomba dezinji za jabo duniani banu ngabo ndongo zinji zilo impreview abarmwe meshama na Adam yeshezo tsojoko shinda gojo ka ufanya dazi na banu ya doka mijindizo rahambe masuja walawa shemi juu ikome yao bonono rango mji wa fumbuni hujo mji wa mkazi no mji wa nsujini no mji wa mbeni ya mijuye heli witusheyo yengeinu jana bonono nga muhambio kujajo kahurongwa kalwa bili harumwa bahana shema na wambo izo leonga una haki na wotsi dore ngo mjiwa ikoni we jifaharu kabla ikoni jau anizo hambazo juzi izo zila wahale banwa banga nzo juo ke karendo nja mwe miji rambari zingizanga rirumao wao hatu wana waloiho zebakizi shimia huono juze baki kofanyiwa fumbuniti jiwa landu shenda tujiniti janrangabi mita na abo njarumwe miji nzango jondwana hondo ndaze baki zia utirelese miji heni mdungu jifanyole zina lahe kamba baho hajafanya le zina lahe koni fanyela haho shautili menye baizo si uzamba banu makati menji kamrati swamba mimwana wa waziri fulani ye waziri bokola jidebruyenda somo hafanya haza jabangeli fulani fanya wewe baho rengena saba mimwana wa sedil mufti fulani ye boko sedil mufti wabe hoshionenda kansi heshia somo haja hondo faswa mingurongo yewe maudu kabati marathali wao ebenge mrati jabanu hajahadori jusi za majundu no ambajau ngari jwao ze pieji zifanywao nyi wandu mbiro mwede yezi nyindo wandu mtsingo bange yezi izonongo zamba za hisabonono no si uhambio kati towa video banunga sina mfumo ye mwananyasi ya zingarwa ya tilo harume service de renseignement komori liafanya haziena o wa mambio kangojo jwauri wandu wa heyezi hata hindushishi nukeno ili ulatsema ala hato siku wanzo ufungwa ngojojo ambe nsu wanzo rufunge wambe nsu wanzo rufungue nyitsi ndo mjori soma ze pieji heni mdu jojabanade yezi yoti mpakeke balange kinyumene yezi heni mdu jojabana afungwa nsumbili yoti mpakeke balako li hafungwa ha insafu na mrensi mziye ebenge tikanza njenu hambie bonono ukaya hansie en waonde mabani haho ekanga unandongozo fanya jidebruye ufanye plasi ya haho ye kazi sazibiri ukubalizo mgu yafanya bema zinaho wano anyuho mabani haho walone komori leo waloma opozamba balu kumani yao otojo kana yata ya jeafe yao kano parola wa izo historia sanziho haukanga wandu yabwe kaunga bo posto zabila wandu wenji waloya watabaha walona mazina waziri walona mazina ajao wandu wao kwatsundi ya hindu shema na watsingo vumbula hindi dokao wanawakao wakubali wazena saba banina sabati mpaka mdazo walani prensi izonga zijo hatwabia na akhlaki na namna yojibalia isufomali bwana yekahanzao ne sonkazi njema wa ukazingo ajo kubaluka ende mwana ekamunyi baraka hakubalukaka na bavu hakana mji hawimilia lazima ngo ajo humon Muhammad Ali Swali hakubaluka hazalo mjini hakubaluka ina roho njema hakubaluka ujo ono kamrua mwimili yabo tasi hamwamba maho zaya renge yapo lazima kubaliwa yabole weka mbabalu kumanaja ngwa zinu yene grupu ya hahe ya he 44 volori ali baba na mkubali nyiwandu mawe milia bayoke jatso jojajau ebenge mitikanza njele onje njibwe makalma urumwao ikaungano ni soha ya hema haulo nayo bonono kazi jastahik wanashawaho pia walono wana telefoni warongo wao wawandu wa joshelensu wazalo hata sisi tuhambie promotion hangu ya Abdul Hamidi wawana shawaho hule amisuru kata ngojwensu wazalo
na yabo ke jaja wakati sisirdo kanamna telefonire rongowa wewe kana telefoni werongowa bonono hizo tinongoza ujisema katirilo yanu na wana wawaza hula waridwenda lola hula wazaya wana opianzo wabirilie sahavista bloke niyo bango jola taze errorizo pia shatan ke ngwanzo konziani upara hula ni kwa mnatika ufilmewa upara hula ni kwa majuno wambe jau upara hula wa doero no wambe jau bono zenongo hizo kazjalingana ne Malaysia joko kanoa na maudu na yabo wana ngwarendo nayi hauketare hinu niyo holwa kwa na urongo abahanu ngwa josi babishwa na zina lambabeka o kajaone sa ze valeur za heleda holalaya kajaone se valeur ya homji alaya ngominyo tindo mji tindo andu zaho tindo wana kutina andu wanikwe valeur haukaba nufukarako pamila bonono ebenge tafadhali usome izo ananyu wafanyao urensi bango nonu sikunga batingo hapaji kutona hayabaha yekiasi yaho bonono ikengwe ndo wakensi udo parwa wena ubedila himshangama ensumi mimi naona ubeidi Marseille juzi ya kahun na kaharume konferansi ya hemana ama Faridi Swadi nsono ka ubedi wala mwana wangu hule nso atambese ngaba nongozi njina Jose Shelo Fungwai hamastehi haindini tselokano ketina budibano abahando jijo beidi hakobeda monokai mwana wangu ngamumnikona adabu yahe ngamumtehi ngamkubaliwa Abdalla ambaye mwana hukami yonde nsuna kahonobe dijao gewe waba bonono boronomi mwana wako nsingwambo kabedi lahim shangama ngamsomo na mwana wangu kaya nsinje haruma confrontation aja wa wada jarende jao ye juze wewe nda weme na telefona baha wena wajuhu waho bono tafadhali welewe bazanongozo kakujelewa kuna helo tena na kuna hunda mria unike maarifa yanyu yahweleze kati ndami hurate lewa ukahurate shamruye rata aboke tsatsambwe emeshaesa hauta yamba ukaya kamrunge namo yemeshaka japaro hisa rongomba yaho msiruni rengeme bomnyezi ngoba bahari rengeme luso urenge jahazi haurenge ngalawa usobarini wa lowe fanya ndongozi ndo jina njia urenge ila place ya kana mseli ufanyeze bandi boko hukayiho sha utikubaluke kiasuli wabaha gondo wake wene manashe waho abili sansolo ne mwana ho bedila himshangama mdoshinda na director ma telefoni harma katika ngwanzo jini ke filosofia eleza wandu kazi jaji mimi ngono mina kansibanu menda hazini rangu sangale meshangu rangu bonono ngeti jaban shansa to jojora ngota sinso kansibanu nsolo babuha minja jahunu njenda tsema yesha tijanja tsahe ebenge banata komori ngabo maisha mema maisha ngayo ngabo andwalo naze kontra ema nawe bomba balu kumanyo rumawe haliyo utsingotsa wa ukehamando wabushi ukenavya usiku dzima no utitsa hewa kana kontra ya hazindi wajojo hendaza ho mekiwenda waparama pesa usiku hauanja SMPCF watahama pesa usiku hasibabu kontra yu kaonga uhangasheyo badi mwanadamu shangwanze kewende ulone filosofi na hanza unikanru wasuya na oya ho kutushindo ya panga bonono ujoka ukana problemu ya baba he mwanaremwa ngutso anzende marufu joka nzaone bani hao ya bezuizi dumbe marufu ya oma shanga ona bonono haukezo ndizo ulonizo kujajo njilo arma kontaba hau ndihe na hata enero ekau hana konti panunsude ya unuwasu ya bonono ebenge tafadhali dara ngumu nyi baraka sediswali rangu metro larifu rangu metro Mahamudu amsohambe generation yao rangu Yusufu Muhammadi Yusufu samahani fundi wangu timdiwa zabaha uandro wao pia kabati mru yabo ya hwambia wende Egypti wende wareza bira sure jei komori heni ya apto wa mwana msahende ya sahe ya wole weka hujahure jei haruma telefoni ya wiko ngofanyo video ikebala wengo mforme wandu udesande wandu bono kuna ushinda uwahuruma urarangu kwa ushinda yejuze wewe ebenge kwezi tikanzani jenuone sembabi haukaye bwana woi nguji niko mavazi haku karina ujioni usikurudamba ukamvinyo kamina mhu wangu yamba ukaya zilandrabu wandu adingole wamba ngwambezo amba uboboltu zilandrabu yemana wale wa watsozi boparani wale mwani garindi hamba mriele wa mrujua ekako elinononga mdingo amba ngulewo minsina hujwa humtrete sheka ijokanga mabauka ilo divai hai yemana boko volo hondi hware ngole gareni sikwenda ikone manatso bewendi ni asoparani aremo nonongu jozo ambao donc ifosi wanashewahe rijeri mwekeze sihambia ukenda wa uzise yasera liswali mana wa al-amana unamrehemu mzee wa gujohambia enda watsa hana fisujai mhuwahe mwana mawoyisha mwini woyi wahe mabeji gujohambia baida nde promotion hangu aboda jano vumbu wandu wao nsuvumbu wenji wasaya wanjua hao salimuno wadunga shangu atsingojo hambi yabo mimru mjuhu waho kejaja kiasi kelonga mjirejise nje banundo hambazino no shanga mustabilize parce que ngondo loin hujini kalar jirangu juzinga obanungo tsokome opposition wamba wanza uno kutsamba siasa
haukaba numramba siasa shawenga wa mamdulo na eni zinzija Henry yeka wafanya ze siasa zao mijini hao zabari yazalikata tsofanya mtsuje godwazo katalinde enda ya dungwa mbio hambeni ya unjilenga zijapia mtsuje dongo zatu parojiri bahanu banungwa nzakera isije ebengele okeni mrale jari mwe FF yahe hau hareplie harumwe champ de bataille no yotsi gerimbi vanu bwana geri banu kazi japaro wanilwa mle zitsoka wanilwa bobishioni ziwanilwa ho singani nsujini yemanezo tsanza wele wendi yabondo ko suja ukana bahanu bo replie ukane base militaire ya hao some histoire ukeno faso haoronga tengweni dabanu bo silingo jaban bansuka karitsini zo ngasi wanashwa shari somo rangu ngeri jebanu ebenge nganzo juo kaya yola vi maheni mrietso ndabwa henda préparer terrain yemana wewe utsofanya izwendi kwa mabani yako bonono yemana wewe utsona ledzina la Yusufu Muhammad bana mkazile wendi kwa wende jirani juzi habali watano wa mkaza aka ujabo bishioni haruma bunjilio la impoze wane ngazija no swama hanuana nya swama beji hajaka wemili juzi hafanya indini yabo ha tremble ye serikali ya mbabalu kuman na abo hamete ye directeur de cabinet wahe ngemkazi Yusufu Muhammad bana kajonjilo ndo awo zabari ndunulo na problem zabari ndeka Yusufu Muhammad bana wanilaru male bango la mkazi yejo kafaso henge hamba ukaye Yusufu Muhammad bana hende haulilo abo volovolo sheka hamba hawana mkazi yeze hamaliza ikonizi soka ulalabo bishioni jabo kwezo singani msafu muno wadunga watsore menabo singani uwambeni wale manakwandani hata homa la pia ndata histoire komo rusome mbeni wa wanilabo mbobo mnaraju yenda watsa hebo nono yabolo kuno jambo kaya kuno joba kinentibe aho mkazi ulaba kinentibe ahensujini mabenga mwana bien sûr walona ndwa wa sécuriser so tsahamra jina afanye mbabalu kumanea nuho hao yena belu tindo ajo henda wala hamba nongoza saya huvumba msedie banambe se kutsudo lungeheli ye situation he politique lobo nsijendao msedie wakati na leba vula mbudele otena yeda watsa etepeje hambie msedie woze do manazi mlawa haukata udepite kaja subutubeha harumwe mbude cette fois-ci somandre histoire wamba ngo defender wandu bonono utidwabo karango ntu msedie ala harumwe nti ajata leole bavula henda muzi sezo ambiwa wabanu wananya waiho bawandu pia wala muha mashababingo le wawe siasa yenda watsa hebo nono ujue ebengeti kanzanje banunje nuhambio kaya vanumtsije banu ndambo kandu ndu madzina sababu andu fulani deka mru akanofanya andu dzina mrajo shindaji fanye dzina ye rangu embabi yoziya utijo banu ndambo kemana fulani alo vice president sababu ukililo au yemana munyilo alo gouverneur sababu kiki yemana kiki bokoka jakena munyiba ishaka na wasema na tsube mrajo nendi shaya tsamba mbeho munyiba ra konsujin halafu zenda za jandizo munyahunda zabarindi wahidi zevoti no yemana yebo yakono kange bidobo nde gouverneur alme orange yatsujibe haye yendi boko halmaze parti pia ehalabu yemadhama na heze parti do alingo da makandida yemana enda kandida moroni harmomera atsuhundendi na yehabange na mapesa hata heza mdu gouverneur yemane parti yao wakati wandu wakawe hama depute kikweli ye parti yamu nyibaraka wawe hama depute menjana endi yemana enda kandida wa president yena mwinyi yamba hambe ha gouverneur manaye yatsuka hende hajura hana munyindi yabo no wasa shamtsoro ngaba wo huapia ku ntsuro ngwabanu kimju ntsuro ngwa kifaso ya usutene mru shamtso hamba hizo ambao yabo nganzo joka heni mru yafanya ndongo bala ngena sababu rijojo kanruwa njibana wajojo kalona mapesa bana shahajo shindao no kaze na sabazahe mwana woi no mahala yapuha neze twabia zahe gazi joribe habalena rimdezini wanduwa mrenge yabo yeye au contraire yende ya profite mru haukaha joke mro iremru mangazi jo wasuli shenge hakano kaende jo shendaru ngale fumu hacho jo henda bona mrianzi za mrero hahe ebengero ngo wando shingazi jaele wando zo ambao sa haujue gani wanji koni yabo hondo hanu wazaliwa yema na fulani yatuzalwa ni wandu yala abantu watitala mafami twa kitajiri ya ukama fani leonde jo kawi haikoni shati fulani na fulani za barindi yewe we binafsi dingo jabanu amba wende kina wana waikoni yewo kina hao wana ikoni yema na utsohone sendinarmwe mabani hao leo waja wa tremblo yekoni werengaze to amana za ikoni wazini kambaba lukuman ema no tsofeze partner maji yayendi wamba wemdu yabo ransi bonono amsiyo harmale swala hilo ninje harmale swala linu njojauzi kanza nyone sembabuka ya ngasi na msiba mziro ngamsutenemba na inu nandu wana shwa hatu waili mzima waheshesi wa shangazija na mzima waheshesi wa shanzuani ikao wanasho hatu wanu wentimidewa wendo anza wagresewa sexuel mahasibabu ndrongo ikao izo haki za hao yaboza nango zinu inga mjelezoka eske banu zinu tsinongo zilorangu hale
walo hata wandu walo ma victim wa heze nongo zinu watu paro zamba shaya kale wo inu dabo yakaya zijazi umba wanuwa rongowe yabo handa nile jila hangunga mhabili haina mwana mkomori kao mwana mshi hauma na mmebejo mkina ukabana atuare mwensi haya ngwa ubonsi juu yako ujonda hentimi dewa haru masuala mandalinu karitina mahakama mfano hadisi shamdu na tsojahe ya zambi bazo kazi he ya horuwa nane ni mru yarenda mruze ndongo mru nasubuta mwambe nane kange na mafoto sirilobo nzera jitolea rilo radhili tijabon siju ya bwekensike jabadili na rere basarjo ya fish shake no kire helin rido shaze droit de canapé mwana nyasa Abdallah Abdou Hassan mgwajo mbe habanu bwe mobanu aliyode no wana nyaonsi pia za mwadi mwana nondo wadunga ya zambe banusa ferisa droit de canapé zinata eno bedila mshangamano wanruwao wakebanu wazidenosata rjeleo zijezwa silo armadara jekao banungabo anashwa hatu wentimide wa obanu wanzo wadorengwa welaziwa na wandu hasibabu karim ruha haintimidwa na ndongo hintwa biendi zenongo zae mwana mshwatu yambwa na mbabahe hende harengwa hanziazi toza kihaki ya ulwaya ya tambishiwa halafu mwana mshado parwambilo kaya nzori la lesina werangu ngesa yu arjojo bula mbabaha yabu ngari kubaliyo kaya yabate makama gabo mrujoka na prosebala ikazjaza mrumishe ambilo kanzorangu utowe droya he prose nge ujojo ambilo kauhundu yabo hato magobani ngabo andwa jorengo habati mbi watu la mishana niho ware mwazombo no watolwe kanga bandwa mewalo waye heli hakema na mshatu mzwani yarongwa jana yamba ukahakana meza ya hahi hahanse zindu za hahi zindu zoze ndezile ngwazilatiwa haintimide watu lo sababu nongozo kakata wa patanti halafu warudi tsenaye gendarme yende ya mpare yamwambio kango parwani shefu na balazila ndabola ti shefu yende mbale ya mbehanze ya mkreshu mbani ya mpropozo kango anzo ya mwende nongoza kindume na kindusherangu nge ya maranje problem yahe no yensiri wasuli bahanu wa zero na sizi inu zirongolo hale wandu wanuare de sao ngwazi juwa ngwazi shao hakongo mengon mwandu wazifanyao wautili wajoja nene dalao de dalongilo nasi ye kaza nongozi wasule halini ye mruna vumbula ya hezo haba nionehe base nongoza he gendarme mzuani ya wema na nyase nsula ho prison ye mana nyasi yamba hamrambua ya mparisa no moto harumwe shindo shanzuani ya rengale kono de ya mungo mhono bahizi so muola bazi josoma wabidi hakabano mbaya hatu doana sho hatu karina ujuari keheli inukabano abaha obahanuye serikali yamba balukumani ya wasili dokale jeshi la kifujarilahi balala lokanga liruwao ngarile intimideyo ngarile rengori lifungu shabano abango ajokolo funga wandu hayinsof yo kawarengoa nasho hatu walale nao ngewa joribulia zanongozori kwa mbanga zundua na nyasi warengwe majapa wano walobonze harma arabu zenti za kiarabu wondowe zingaromi le maniho weifungwa ono anasho hatu wewonaze mbizire ndo wanasho hatu na oya weka kwa jiwa fanyeje sheka mkomori hamadasi hawasili daraja okaya mrungu josa volovolo ende yarenge mwana mshwatu yabo ya minyile meza ya mdeme indini ya ndrabu ili ya juenda balende ya msahe unrusheno ya Jordan mrejeze no yabwe prostitution ija komori nabwe jaha wanziro yabo ngabo longo zilo nziro komori nganzo andro ajuhe benge kwezi mimi ngamnikoe kurwaji yaheni mwana mshe mkomori ujontimidewa hawafanywa agression helin ya subuti ya jea zambe na ina subuti ya mbene mru nane le foto na rere benge ya mprive sisi karisi na mru rimda ungar joli towa gari jo lamba yeso ababu jo kabwendi mwana mma mru hauke mwana mshwa mru le dingo anila mru nane mwana mamri yehu fasibabu de mwana mshwahe basi nga mumlabio nukaya ngabo majandarmu wajodo rema wetulaze nguo hizo harume marshe ya volo volo haunzu wana umali hasibabu de zonongo hizo lazima wakati wa zonongo zongo johuja awiwi karina ujuari bake helinu yembwaya hatu doana sho hatu kamna ujuwa mrengo wazewa hatu mrengo wana nyasi mwaro hitwa halafulo mwana mshomraba le shaulangu beho prison shabalangu ndo ya parwambilo kaya kakuja janjo shimbani hununa na hure mamiti yabwe mwana nyoka notolo ayo to biendi yabori wasila madarajendi yo usila mungonda benge kwezi amjoke kamlongo mitsi mrikao nanza ndobenya nyanza na mbeze kweli nyanza nike direct sha haruma master yabo hautsansi jotoke haruma kalima jindwaji doka ya kamjore jezale su ala nalamba banomando wa he direct do paro wa komori walo haruma Ile-de-France nane ni jonda bahati ulo haruma mjimrwa jina riwasuli hawinji ya mfumbili insha Allah hubosa ya nane uharuma ambasadi ya komori iliyo hunu Paris rijerende raonese conseil ya madau kaya yetsi dem ruori represente bon sijuban raile gouvernement inu d'ailleurs yetsi dem ruo hujahe makalma maziro ya ambarangu komori ya ruya janjeza banu
nanga justifie wakati Faransa wao ya namna wako receive ambassadeur sideheli wa receive ambassadeur Ramadan. Mimi ngamombo Mwenyezi Mungu insha Allah Taala biidhnillahil karim nike wahanda harumu wanadamu wajokaya wa ambasadi ya 2000 gamjorengete jeve kamgwane hanamo ni waswili pari yabo ni jeni kemengoni mwanyi harumu andu jonda wa ambasadi kabla yo jansahe ambassadeur Amada haruma majadiliano ya fasafasa ngujo kubali nsoda na jadiliane mina oka ndora fanye debanono amwendo uomdu ni mstehi yoka amustehi hemaha ukajo kabana mjomba wangu au mhu wangu mitsido pamdusheo shaze ndongo yafanya unsi na mastehi hazo ebenge fonje antankwe mwana mkomori nje ndongo shemfumbile kamgo abenze ngamjoja Paris na wekatsu wa sulipari ngamjoka mengoni mwana ama Muhammad El Arif Saadi nikene mwana ama barufu nikemine mwana mafahardini nikemine muhangu hajimbe swalihi no anasho hangu onsi pia wajoka yabo ili rendera mbesheri sala ya hahe yomi adi na irenga harumwanyi wa Komor na minga mumparo ninyo onsi pia rikeba zimensu hiyo na bema nama Hasani negociateur manashe wangu ikaw mumwanza ndondo muhozwaniye yafanye jitihadi yeshe message na mwe hansiza uharume direct yinu yeshe leendo babanu leo wandujo kawanzani maudu wandujo mana inu siasa itijoje sababishe meshahe yaminyishabo nsijubanu haukayari hausiu haukeni wakatiri jo hausiu karnahu mdongo zabanu sho wakatiri jo hausiu ngujone baru wabo ya haja na sonti pianga si Faransa mdungu jo adresa himananya heni babanu mria eberje wa mdungu juo ze isimu za kweli hunu ngarizi juwao ezandabo ngarizi juwao yaboka batibanu bobira haukahune mapesinga rongo wao shati Joanza Hasani ni wanaama hamadami hamanda we hamadambaye mwanama mtukufu na hambiaza habari zinjuzi urejei Hassan umwambioka na fikiri mara jana fakimda dabati mrelese yeno andu walu ambasadi wambe haba hamika kwa na ushinda wa mputsu wembaba hanu nambio wandu wa intimideo kabla nejazia uka banu ekaso adizale obonde wandu ambasadi wa Komori wende wabahao mwangu ambasadira anga uwa uhole ya majaya kemporto zonongo wa jofan mwangu yotsi krimu woveke na ulawe Hasani shia manashe wangu wewe dayori zonongo wafanya wa ambasadi kuna soko fungwa banu ngojore mwa penalita mbesi alama ndandongo yu ngojo fanywa rapela lalua sheka mrendare mwangu ambasada ubaha mafura wafanya jose pakua londeleda hola hemonsi halibiri hanjia haba mafura hawafanya mnandongo ngujore masanction ya heze nongo kaudo yafanya shayotsi cream kana ufungwa ndafanya durasha yotsi namna yoka intimide mronsi juban yare mama Macron ngebonze lewo ze hazizafanyi wa ho Champs-Élysées zaminya ze maluka mahuyo Champs-Élysées wanruwala hatangabo are malama ndanziro nozi so amihilwa haukaba no mruti tsore malama ndauntsi Komori kuna twamlokore malama nda miliari halafu tsambo kaboli baze miliarizo hata Hasani wa siwambia ukaya ikaye wamba urembe 9,000 euro sa se pata uswamihilo za 9,000 euro izo tindao sidwa jo uswamihi gwachonda oneze reveniza waoneze charge julonizo wajoka umru shindoli ba utsilibe udemando swamihilo ngo jo swamihilo unsi Komori donc umrati je timide hajimbe swali hino ananyo kaya bala mwendo ambasadi mfanya jao sababu porte loin bo hasanga mu defie kana ufungwa hasa hajimbe kana ufungwa bonsi jubane ketso kanda emonsi kajajo ufungwa ikahazifanya hendaba hamwango nsujwa jwa ya wafanya ndongo ndini ishoti de shajo funga ndumanga hununga rono zinji nondo kwatsula la prison yebenge mndu na elewe mrati jemanga akamjinga mndu na dosoma eko penali ya hunenu sikunge badili wao ngejao mndu na le yahule unge huziwa mrasome yawoni ibenge kwezi sinauka mwinji amjozi yaban jeri yonani haruma madazindwaji ikati kamlenga mtsauso amaha ikati shinditsi jibue makalme kaundo na bado jaban izozi jaho tukufua Mwenyezi Mungu no sejizi wa hahe ikaito kati toke akalma la tubidi nlelehe oliho de Malaysia hangu neheli mnijuao silireti la rangude makati anu kabla mwejalishia rijero nane haruma madazindwaji ya borande vunde mfumbili insha Allahu wa ambassade de Komori ya Paris haruma 14h rendera besha ambassadeur Amada nane makonsei wa he message o haruma zonogwe kaundo ya Zambara ngu Komori hata hunu wa ma'ala rasulu ila albalaghul mubin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam au mshilani marahaba menji ho andu kaundo wa kansi wadu nge video inu nano e partage nguya jarnike ushinzi harumba na inu ya wakati wa sasa na shukran.